Oke, malam ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita pada membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun sebelum itu kita mulakan dulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya seperti biasa tidak bosan-bosannya kita mulai dulu dengan membaca Suratul Fatihah, yakni Ummul Quran daripada hatinya daripada Al-Quran. Insyaallah. Bismillah. Mulai dari Al-Mukarram Ustadz Roni pada malam hari ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Mbak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Al-alamin. Oke, lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Oke. nasta'in. Dalnya pendek saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Mbak. Ghairil maghdubi alaihim. Ditenggorokan. Alaihim. Alaihim. Waladdallin. Ya, ghairil maghdubi. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Ya, perhatikan. Ainnya. Ainnya. Iyyaka na'budu. Dan juga dalnya pendek saja ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya. Oke, selanjutnya Al-Mukarram Ustaz Abdullah Merjani. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alaihim
tidak perlu dipanjangkan, langsung saja. Ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi tidak perlu alaihim waladdo. Langsung saja alaihim waladdallin. Jangan kasih jeda di antara mim dan waw, tidak perlu dipanjangkan. Jadi ghairil maghdub. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Oke. Ya. آمين. Selanjutnya, monggo. Ustadz Fajri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. Sudah bagus sekali. Tinggal kecil-kecil saja. Seperti an sifat dari huruf ta harus dikeluarkan sedikit. Nah, Siratal ladzina an'amta nah, alaihim. Ta at at an'amta ta ta al-musta ta al-mustaqim, ya. An'amta alaihim. Saya sudah bagus sekali, ya. Wa iyyaka nasta'in, agar membedakan to dengan ta. At, ya, ya, lebih lembut. dibuka ya mulutnya itu ya. Ya. Nasta'in. Dia ada sedikit uh, مستقيم نستعين. nafas sedikit. Ah, Ats, itu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk lagi. Kita melanjutkan surat Al-Bayyinah yang kemarin belum kita selesaikan. Sebelumnya kita baca dulu lagi dari awal, ya. Monggo, Pak Roni, sampai ayat ke berapa kemarin? Kelima. A'udzubillah. Pelan saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Minasyai, syanya ditekan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Min, wal dari min ahlil kitab. min ahlil kitabi wal musyrikina munfikina Mung, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah,
min ahlil min kitab. ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagus. Rasulum minal Rasulum. Ada matnya. Rasulum. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah Bagus. Hmm. fiha kutubun qayyimah Qayyimah. fiha kutubun qayyimah Oke. wa ma tafarraqal ladzina Wa وما تفرق الذين أوتوا wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illal min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Oke, bagus. Illa tidak ada alif lam. Utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Illa Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Oke, berarti situ dulu di ayat keempat. Oke, monggo. Oke, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين Pendek كفروا saja. Lam yakunil ladzina kafaru. من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Oke, رسول من الله يتلو صحفا مطهرة bagus. فيها كتب فيها كتب قيمة Ada ikhfa. Fiha kutubun qayyimah. فيها كتب قيمة Oke, وما تفرق ال... وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة bagus. Bagus. Jadi, pertama ingat lam yakunil pendek saja. Ya. Oke, selanjutnya. Monggo, Pak Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah Bagus. fiha kutubun qayyimah Fiha kutubun qayyimah. Qayyimah. fiha kutubun qayyimah Oke. wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa
ja'athumul bayyinah. Bagus. Nanti dulu. Dal itu tipis aja ya. Qallazi, qallazi, Mana qallazi. ini? Wama. Iya. Zal Wama itu tafarra. Ro, dia adalah ro tafkhim karena dia adalah fathah. Tebal, tebal berarti ya. tebal berarti. Itu ya. Tipis, ro hanya di kasrah saja. Ir, ini tebal. Wama tafarraqal ladzina utul kitab. Ya. Zal itu nggak perlu tegas ya. Apa tipis aja ya. Wa ma tafarraqal ladzi zi-nya tipis aja ya, nggak Ya, perlu zi tebal. Zi. kasroh dia pasti tipis di semua huruf. Secara umum dia semua tipis. Gitu ya. Bahkan di huruf-huruf tebal seperti qaf, ai dia harus tipis kasroh. Tuh. Monggo, Pak Haris. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Oke. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Suhufam suhufam mutahharah. Pendek saja. صحفا مطهرة Oke. فيها كتب قيمة Oke. Hmm. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Oke. Lanya panjang. Utul kitab illa mim ba'di ma ja illa mim ba'di ma ja illa ini. إلا من بعد ما جاءتهم البينة Oke. Alif lamnya tidak perlu ditekan athumul langsung saja maja'athumul bayyinah tidak perlu al athumul bayyinah maja'athumul bayyinah berjalan saja dia ini illah إلا من بعد ما جاءتهم البينة oke ya kita lanjutkan وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Perhatikan panjang pendeknya. Fa panjang 6 harokat. Ini ya, kalau ada warna abu-abu di dalam Al-Quran ini itu tidak dibaca. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, sekali lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله Pak Roni. وما أمروا
Wa ma umiru illal Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Oke. hunafa wa yuqimus حنفاء ويقيموا الصلاة. wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah وذلك دين القيمة. وذا wa zalika dinul qayyimah ianya adalah mat, maka harus panjang. Dinul dinul qayyimah. Wazalika dinul qayyimah. Oke, ya. Begitupun dengan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Pak Roni bagus tadi. Za-nya tebal, yang za tipis. Bagus. Yang za dia di lidah. Az. Az. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, ingat tadi panjang pendeknya. Perhatikan lagi ya. Monggo, Papi. Wama. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bagus. Hamzah berarti sudah kita pelajari air tenggorokan. Wayu u a a ويؤ wayu wayu tuzaka wayu, tidak, bukan ain tapi a biasa saja. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika hunafa. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Oke, ya. Monggo, Pak Fajri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bagus. Saya bisa wa jangan kasih setelah waw ya ada lagi huruf setelah hamzah, tapi langsung saja wayu wayu, tidak perlu wayu wayu tuz zakata wa dza wayu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hunafa. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Oke, ya. Monggo, Pak Haris. Wama. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Oke. Hunafa, tempat dari fa harus terkena bibir bawah. Hunafa af.
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤ ya langsung masuk ke hamzah tidak perlu dipanjangin wayu 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 tuz zakah hunafa حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. oke bagus masih ada jangan dipanjangin wayu 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 langsung wayu wayu tuz zakah ya kan oke selanjutnya إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Ah, kan ada gunnah di sini maka harus innalladzina kafaru min ahlil kitab ya. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر البرية. Nah, ini hum syarrul bariyah. Yang ditasydid adalah ya-nya, bukan ro-nya. Bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Bismillah, Pak Roni. Innal ladzina kafaru. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Oke, berhenti boleh di wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti saja di sini. Baik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabil wal musyrikin. Oke, ulang lagi. Wal musyrikin fi nari. Wal musyrikin. Wal musyrikina fi nari jahannama Namanya wal musyrikin fi nari jahan. Lihat pendeknya. Nah, yang ini tidak ada alifnya. Maka dia pendek saja. Yang ini panjang. Fi nari jahannam khalidina fiha wal musyrikin. wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Oke. Baik, ula Ulaika humul musri hum Ulaika hum ulaika hum syarrul syarrul bariyah Ulaika hum sarrul bariyah bariyah Iya. bariyah al bariyah. al bariyah Oke. Ula Ulaika hum sarrul bariyah. oke. Lihat wal musyrikin. Lihat panjang pendek kalau tidak ada alif seperti na tidak ada alif jangan dipanjangkan ya. Lanjut. Selanjutnya. Oke. Innalladzi. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Ulang lagi dari أولئك
والمشركين في نار جهنم. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Oke, أولئك هم شر البرية. oke. Lihat panjang pendeknya. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka tidak ada jika tidak ada alifnya, tidak perlu kita tambahkan panjang situ, ya. Monggo, Pak Fajri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha Yes. ulaika hum syarrul bariyah. Bagus. Lagi ulah. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke, ya. Bariyah. Syarrul bariyah. Lanjut. Innalladzina Paris belum tadi. Mari belum. Ah, lewat ya. Tengok ini kameranya mana? Orang-orangnya. Hitung. Monggo, Pak Aris. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Oke, lebih baik berhenti saja di min ahlil kitabi wal musyrikin. Tes saja bacanya pelan. Wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, innalladzi. Innallazina kafaru min ahlil kitabi Oke, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. oke. Ulaika hum sarul bariyah. Bagus. Tapi terlalu panjang tadi. Bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Seperti berjalan ya. Bariyah. Ulaika hum sarul bariyah. Oke, gitu ya. Bapak-bapak kalau belajar kita pelan. Kalau nggak kuat napasnya. Tapi nanti pas baca sendiri pasti udah cepat-cepat. Dia pasti sampai di sini. Insya Allah. Oke ya. Lanjutnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, lihat ada tekan sini. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, yang panjang so ha soliha solihati, ya, tekan panjang dan pendeknya. Monggo taruh nih. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu wa amilus Ah, a amanu. amanu Oke, innalladzi. in innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bagus.
T-nya pendek saja. Wa amilus solihati ula. As-solihati ula. Wa amilus, Wa amilus solihati ulah. ya. Innalladzi. Lagi. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul khairul bariyah. Hum, mimnya sukun. Hum khairul bariyah. Hum. Ula, Ulaika hum khairul bariyah. ya. Hum khairul bariyah. Lanjutnya, tapi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Wa'amilus solihat. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Oke, lagi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Oke. A-nya, ini ada bendera kecil. Amanu. Innalladzina amanu. Oke. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Oke. Perhatikan lagi. Nanti panjang pendeknya. Amanu wa amilus. Jika tidak ada alifnya, langsung sambung saja. Wa amilus. Ya. Selanjutnya. Tunggu, Pak Fajri. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bagus. Ula panjangnya. Ingat 6 harokat. 6 harakat ya. Ulaika hum khairul bariyah. Ini ula. Ulaika hum khairul bariyah. Oke. Terus. Lanjutnya, monggo Pak Haris. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Hum khairul bariyah. Bariyah. Ula. أولئك هم خير البرية Jangan ditekan humnya. Berjalan saja. Ulaika hum khairul bariyah. Hum khairul bariyah. أولئك هم خير البرية Oke, ya. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Itu saja. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, perhatikan di sini ada biru. Kalau di Quran sini, ain hijau adalah ikhfa, harus didengung. Inda rabbihim jannah. Tunggu, gunah, tekan juga. Jannatu. Ada warna biru tua, kan? Qalqalah. Ad, adnin adnin tajri min
tahtihal anhar. Oke, kita belajar pelan saja untuk mempelajari tajwidnya dari ayat ini. عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه خشي ذلك liman khasyiya rabbah. Ya, insyaallah pelan saja kita lihat. Oke, bismillah, Pak Roni. Jaza. جزاؤهم جزاء جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار Bagus. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Oke, bagus. Tapi perhatikan panjang pendek seperti ini. Khalidina fiha. Khalidina fiha abada. Min tahtil anhar. Min tatihal anharu khalidina fiha abada. Bagus. Kho-nya tapi hanya dua harokat saja. Khalidina, Khalidina. Tidak perlu terlalu panjang. Khalidina fiha abada. Khalidi, ya. Khalidina fiha abada. Ya, ketika banyak pendeknya. Lanjut, radhiyallahu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ah, Oke, perhatikan. Waradu'an. Karena dia di wakaf terakhirnya ada ha, maka sifat ha tadi tetap harus kita usahakan, kita munculkan hanya an, 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 waradu an, radu. dzalika liman khasyiya rabbah, ah, ah, itu ya, radhiyallahu, Radiyallahu anhum wa radu'an. oke, Zalika liman khasiya rabbah. dzalika liman, Zalika liman khasiya rabbah. lihat panjangnya, khasyiya rabbah. Khasiya rabbah. Oke, ya. Lihat panjang pendeknya, pelan-pelan saja untuk memperhatikan panjang pendeknya, ya. Monggo, tapi جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار oke. Ain agak panjang sedikit. Ainda rabbihim, ainda rabbihim. Jaza. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Oke, min من من تحتها min الأنهار min tahtihal anhar. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Oke.
fiha abada. فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Oh, ذلك لمن خشي ربه oke. ذا- Dzalika liman khosh. ذلك لمن خشي ربه Oke, terus. Monggo, lanjutnya. Fajri. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Habis nafasnya. Nah, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. anhum, ya, anhum. إذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Oke, ya. Lihat nunnya, ya, jangan dikol-kolahkan, ya. Monggo, Pak Haris. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Adnin tajri, ada panjang, tajri, tajri min tahtihal anhar. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Anhar. تحتها الأنهار Oke. تحتها Mi, الأنهار min, min tahtihal. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Oke. رضي الله عنهم ورضوا عنه Oke. ذا Panjangnya ذلك dua saja. Wa radhiyallahu anhum wa radu an. رضي الله عنهم ورضوا عنه Dua ذلك saja. Wa radu an. Wa radu an. رضي الله عنهم ورضوا عنه Oke. ذلك لمن خشي ربه Oke. Zanya usahakan tipis saja. Dza dzalika liman khasyiya rabbah. ذلك لمن خشي ربه. Oke. Oke ya. Maaf Ustaz, ada gangguan sebentar Ustaz. Siap. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya mungkin. Insyaallah pendek-pendek saja ayatnya. Memperkenalkan surat Az-Zalzalah. Ah, ini dia. Ini perhatikan ada za dan juga za yang tebal. Ini harus setelah kita mengetahui, kita إزازة harus bisa membedakannya. Ya. إزازة Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. At za za dia tidak keluar lidahnya.
Tapi the Jazul. harus keluar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini ada kata baru kita pelajari. Al-ard, ingat ro masuk kepada do. Al-ardu, al-ardu. Itu ya. Bismillah, kita lihat. Bismillah, Pak Roni. Bismillah. Idza zulzilatil. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, pelan saja. Idza zulzilatil Iza zulzilatil al-ardu zilzalaha. ardu zilzalaha. Alif lam al al-ardu. Al Al ardu zilzalaha. al ardu zilzalaha. Zil. Oke, ini ada za masuk pada lam sedikit. Zilzalaha. Lagi Zilzalaha. idza Iza zulzilatil al ardu zilzalaha. Nah, Gus dia tinggal di apa di perhatikan lagi sedikit, sedikit demi sedikit ya. Nanti kita ulang lagi. Bagus, Pak Roni. Iza Lanjutnya, monggo. Tapi zulzilatil Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها Oke. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا Idza زلزلت الأرض زلزالها bagus. Ingat donya pendek saja. Al ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها Oke, itu ya. Panjang dan pendeknya. Dan sini tidak ada alif, maka dia harus pendek. الأرض زلزالها Nah, al ardu zilzalaha. Ya. الأرض زلزالها Nah, masih panjang sedikit, hilangkan dia langsung saja. Al ardu zilzalaha. Bayangkan dia tidak ada huruf sama sekali dan tidak ada panjang. Kalau kita bayangkan al ardu zilzalaha. الأرض زلزالها Oke, itu ya. Bagus. Oke, lanjutnya, monggo Pak Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzal. Oke, bagus. Tanya, at, tadi, Ti- ta, idza zulzilatil, ti, ti, zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagus. Ingat, orang sering sebut Zi- al-ardu zilza, zilza. Jadi itu bukan dipantulkan lamnya, tapi zil- mengalir saja. zil- Zilzalaha. zilzala. Ya, monggo, Pak Haris. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, pelan lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, ya. Kita cukupkan ya. Si ayat kedua. Mana? Wa'ah. Lanjut ya. Wa'ah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tadi kan sangat tidak ada yang gunnah dan lainnya. Wa akhrajatil wa akhrajatil ardu athqalaha. Al-ardu athqalaha. Ini adalah tha. Memang Ath. tempel dia di sini. Athqalaha. Ath. Ya. Monggo, Pak Roni. Wa akhrajatil. Wa ahrojatil ardu asqalaha. Bagus. Sa keluar dia di lidah. Sa As, as. Kolah. as, Athqalaha. Gitu ya. Lagi sekali lagi. Wa ahrojatil ardu asqalaha. Oke. Ingat, perhatikan nanti As, do-nya pendek saja. Al-ardu athqalaha. Ya. wa ah, Lanjutnya. Papi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Al-ardu athqalaha. Al-ardu asqalaha. Oke. Ingat, tidak ada apa-apa selain hamzah. Du'a. Du'a. Ia, ia. Du'a. Al-ardu Du'a. athqalaha. Al-ardu asqalaha. U'a. Du'athqalaha. Wa akhrajatil. wa Wa ahrojatil. akhrajatil ardu asqalaha. Oke, tinggal biasakan saja nanti. Al-ardu athqalaha. Ya. Monggo, Pak Fajri. Wa akhra. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oke, lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagus. Bagus. Ingat, tanya. Ya. Akhrajatil. Ya. Monggo, Pak Haris. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagus. Al-ro. Ro harus tebal. Wa akhrajatil ardu. Ar-ro. Al-ardu athqalaha. Wa Wa akh. akhrajatil ardu asqalaha. Bagus. Ingat, ingat panjang pendeknya. Du athqalaha. Itu ya. Terakhir. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oke, bagus. Pendek ya. Tetap pendek saja. Al-ardu athqalaha. Oke, baik. Asqalaha. Itu ya. InsyaAllah kita selesai pada Az-Zalzalah. Nanti kita lanjutkan lagi ke ayat-ayat selanjutnya. Baik. Itu ya. Kita cukupkan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Terima kasih Ustaz. Ustadz. Cikgu besar, cikgu kecil. Makasih. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum siap. semuanya. Selamat Waalaikumsalam. jumpa lagi. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Bye.
Belum, belum. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sam.